আমি ফাঁকে ছিলাম, ভালো ছিল। এবারেরটা না আগেরটা? একবারে অন্ধকার। আগেরটা ওদের মনে থাকে, তোদের মনে থাকে? আগেরটা আরো খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে। প্রথমবার শুধু মনে হয় সব বৃষ্টি কিভাবে ধরে পরিষ্কার দিয়ে এরকম ধরে রাখছিল, আবার বাউন্ডারিগুলোর গায়ে বৃষ্টি পড়ে গেছিল। প্যান্ডেল ধরে গেছে এই বিচ্ছিরি প্যান্ডেল, আবার প্যান্ডেল এইবারে ভয় পুরো এইবারে সেই আমাদের সোজা সোজা একটি বাবুন সে পাকে এমন টিকে টিকে মনে আছে বাউন্ডারি জলে পড়ে গেল। সেটা তো এইবারে বাউন্ডারি জলে ঢুকতে পড়ে এইবারে জলে পড়ে না, সে ভাবছে যে গর্ত নাই জাস হয়ে গেছে, সে গর্ত আমি আগে ঘটু বাবা সে বলে আমি আগে সে রাস্তায় নামে তোমাদের সব কথা রেকর্ডিং। সাঁতার শিখতে পারবো না। বাবুন ঠাকুর দেখলে তোকে রাগ করে বলবে। সত্যি সবাই হাসি। প্রসাদ দর্শন কর। প্রসাদ দর্শনে বলছে ঠাকুরের এই কৌশিকী অমাবস্যার প্রসাদ দর্শনে দুর্ভোগ কাটে, ভোগ দর্শনে দুর্ভোগ কাটে। ভোগ দর্শন খুব দারুণ জিনিস। বেটা করে বড় বড় সাধু সন্ত মুনি ঋষি আজকের দিনের জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে বসে। হ্যাঁ, ওরা তো এইটাই আজকের দিনে যত কবচ তৈরি হয়, যত কিছু তন্ত্রের কাজ আজকেই হয়। আপনি মানে ওই তো তারাপীঠের তো আজকে ট্রেন তো প্রায় কটা, দুটো না চারটে এক্সট্রা করে ট্রেন আছে আজকে। কাল থেকে গেছে। তারাপীঠের তো এই কৌশিকী অমাবস্যার বিশাল ব্যাপার। তো ওইটাই, ওটা তো তন্ত্র সাধনার জায়গা। তো এই আমাদেরকে এইটা কিন্তু সেটার সঙ্গে এটা ভাবতে হবে যে এখানে যখন শুরু হয়েছে এটাও কম নয়। না না, এই জিনিসটা কিন্তু ভাবতে হবে আমাদেরকে যে এখানে শুরু হয়েছে মানে এটা কম জিনিস নয়। ওই ওটা নিয়ে যাচ্ছ কেন? ওই নিয়ে যাচ্ছ কেন? হোম যজ্ঞ ঠান্ডা হয়ে যাবে। গন্ধপুষ্পে এতদধিপতে দেবায় বিষ্ণু সম্প্রদানায় নারায়ণায় ওম তদ্বিষ্ণু পরমাং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় দেবী स्वाहा ओम तद्विष्णु परमां पदं सदा पृच्छन्ति सूरयो दीर्घश्चक्षुरादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमां पदं सदा पृच्छन्ति सूरयो स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्यचक्षुरादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्यचक्षुरादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो
पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीर्घवक्षश्रादतं स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम नारायण पुराविधा नारायण पुराक्षरा नारायण पुरा मुक्ति नारायण पुरागति अश्वपादि गोत्रांग गोलग्राम गाम स्थित ब्राह्मण वैष्णव वर्गारं कालिका माता विशेष पूजा कर्मणि अष्टोत्तर शत संख्यक साज्य बिल्लपत्र समेत ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा বুঝটা কি অন্য সময় দেওয়া হয় আগে বুঝ হয়নি ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री
स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। দিদি চাইতেছে না তোমার ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ইউটিউবে ছাড়বো দেখবি না সাবস্ক্রাইব করবি তবে ওই ইউটিউবটা সাবস্ক্রাইব কর না করতে হবে। চ্যানেলের নাম বলে দাও। চ্যানেলের নাম রমেশ পাত্র কালীর ছবি আছে ভাই ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते 81 स्वाहा। দেখ না আসলে দেখ আমি ভিডিও পাঠাচ্ছি নাও। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री প্রদীপটা নেমে যাবে নেমে যাও। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम श्मशान कालिकाय स्वाहा इदं श्मशान कालिकाय। ओम श्मशान कालिकाय स्वाहा इदं श्मशान कालिकाय। सीधा सीधा है पूजा करते हैं ना सीधा करते हैं। ओम श्मशान कालिकाय स्वाहा इदं श्मशान कालिकाय। ভালো করে একটা ফটো তুলে পাঠাবি তো এলা করবি। ওম শ্মশান কালিকায় स्वाहा ইদং শ্মশান কালিকায়। ओम श्मशान कालिकाय स्वाहा इदं श्मशान कालिकाय। ओम श्मशान कालिकाय स्वाहा इदं श्मशान कालिकाय। आदिवासी সবাই এখন আদিবাসী সবাই জানে এখন বড় বড় পদে कालिकाय स्वाहा इदं श्मशान कालिकाय। ओम श्मशान 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 कालिकाय स्वाहा इदं श्मशान कालिकाय। কজন আছে কজন আছে? আমরা অনেক আছি অনেক। ওই সকালে পুষ্পাঞ্জলি দিবে তো রে ডাকবো পুষ্পাঞ্জলি দিবে কজন আছে বলবো? আহুতি দেওয়ার কথা বলছিলেন ইয়ে দিয়ার আহুতি আও আমরা ওই 10-12 জন ইয়ে কথা গেল ওই কালিকায়। ওম শ্মশান কালিকায় स्वाहा इदं श्मशान कालिकाय। আহুতি আমরা 5-7 জনে 10 জনে দেবো হয়তো। कालिकाय स्वाहा इदं श्मशान कालिकाय। ओम श्मशान 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 कालिकाय स्वाहा इदं श्मशान कालिकाय।
ओम श्मशान कालिका ओम श्मशान कालिका ओम এটা মোমবাতি ছিল সব জ্বাল দিয়ে श्मशान कालिका ओम श्मशान कालिका श्मशान कालिका ओम श्मशान कालिका श्मशान এগুলো হয়ে গেলে এগুলো সব নাম ধরে করাবো আমি श्मशान कालिका श्मशान कालिका ओम श्मशान कालिका स्वाहा 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 श्मशान कालिका বল কে কি আহুতি দিবে स्वाहा श्मशान कालिका ओम श्मशान कालिका 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 स्वाहा श्मशान कालिका ओम ওর পাশে কেউ নাই, দাদা দিবে, আমি, আপনি, আর যদি এই ঠাকুমা ঠাকুমা এরা আছে, এরা যে কেউ দিতে চায় দিয়ে দিবে বাস। মন থেকে চাইলে সবসময় দিয়ে যাবে, কোনো পয়সা নেই। পুজো পুজো ফুলগুলো ওখানে দিয়ে দিবে না শেষকালে? মন থেকে তো চাইছে, ঠিক আছে। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षममृतात् स्वाहा।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मुक्तिर्मोक्षममृतात् स्वाहा 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 ओम ताराय स्वाहा ताराय स्वाहा ओम ताराय स्वाहा ओम ताराय स्वाहा ओम ताराय स्वाहा ओम ताराय स्वाहा তোমার পা ব্যথা ओम ताराय स्वाहा ओम ताराय स्वाहा ओम ताराय स्वाहा প্রচুর মশা আছে ओम ताराय स्वाहा 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 চলে যাচ্ছে গাছ পাচ্ছে ओम ताराय स्वाहा বাবু ঘুমাই ओम ताराय स्वाहा ओम ताराय स्वाहा
আর ওই অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে যার যা মনস্কামনা আছে জানিয়ে দিন। মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে গেলে মায়ের বাৎসরিক পূজার সময় যে যার মানসিক শোধ করে দিবেন। এই অগ্নিশিখার দিকে ভালো করে তাকিয়ে যে যার মনস্কামনা জানান। এই অগ্নিশিখা হচ্ছে মাধ্যম। এই অগ্নিশিখার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কাছে যা কিছু প্রেরণ করি, এই শিখা হচ্ছে মাধ্যম, মিডিয়েটর। বুঝতে পেরেছেন? আমরা তো সরাসরি ভগবানকে কিছু দিতে পারবো না, তাই এই মিডিয়েটরের মাধ্যমে আমরা পাঠাচ্ছি। মা যেন তাড়াতাড়ি মন্দির করতে পারি আমরা। বাবু প্রণাম করো, প্রণাম করো। পঞ্চপ্রদীপটা সামনে দিয়েছ, দেখি একটু সরাতো ঘরটা। এই 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 প্রদীপটা সামনে করে দিতে হবে, যেটা জ্বলছে ওই প্রদীপটা, তেতলের প্রদীপ। ওটা ঝুঁকালে হবে না। দাদা ওই ফুল দিয়ে একটু আহুতি দিবে। এই দাদা বলছিল আরো যেটা হয়ে যাবে তারপরে না? ঠিক আছে ঠিক আছে, বসে যান না। আমি একটু একাই, আমার সে বসে আছে। আচ্ছা বসে আছে, এটা একটু দিয়ে দিবেন। আমি মোমবাতি দাও। আচ্ছা কলকাতা যাবেন? এই কুণ্ডটা আজকের জন্য ছোট হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন? এটা বড় আসবে কুণ্ড, আগুনটা বাইরে পড়বে, টাইলস গুলো ফেটে যাবে। এটা কুণ্ড বড় আসবে, ঠাকুরের দান করে বলে দিচ্ছে অটোমেটিক। ওগুলো সাইড দিয়ে পড়লে টাইলসটা ফেটে যাবে। আরতিটা করি, তারপর একটু মনে করা।
ওর উপরে একটু বেশি করে দিন, হ্যাঁ বেশি করে দিন, ধরে যাবে। খালি লুবো মার কাছ থেকে বেশি করে মায়ের কাছে মাকে মা দিবে, দিতে হবে মাকে। ওরে বাবা, মা দিয়ে যাবে, মা সব দিবে। মা দিলে দিবে, না হলে দিবে না, আমরা তো চাই একটু, না সে তো অনেক দেওয়ার জন্য বসে আছে। আগে ইনভেস্ট করো, তবে তো প্রফিট পাবে। মায়ের কাছে ইনভেস্ট করো আগে। হয়ে গেলে বলবে, হ্যাঁ ওই সকলের কিছু বলার আছে, হ্যাঁ সেগুলো পরে করবে। আচ্ছা এখন কি হবে, ওই যেগুলো প্রসাদ আছে ওগুলোকে একটু অঞ্জলি দিয়ে দাও। অঞ্জলি আগে দিয়া হোক। হ্যাঁ ঠিক আছে, বসে যাও সব। আর একটা আহুতি ছিল না? হ্যাঁ এই যে দাদা, এই যে বসে যাও, বসে যাও। ঘিরে দাঁড়িয়েছি, লাইটটা দেখতে যেতে দে। পদ্ম ফুল দিয়ে ওই যে দেখছি, পদ্ম ফুল দিয়ে কার আহুতি দেওয়া হয় জানেন? মায়ের কোন দিকে আহুতি দেওয়া হয় জানি না। দুর্গা অপরাজিতা, দুর্গা। এগুলোই তো দেবী পূজায় লাগে, যন্ত্র পুষ্প। অন্ধকার করিস নি বাবা, দিকে সরে কি? ঠিক আছে সেটা দাও। শ্রী বিষ্ণু নম উদ্ধ ভাদ্রী মাসে কৃষ্ণপক্ষে শুভ কৌশিকী অমাবস্যা গোত্রশ্রী অনির্ভুক্তা দাস শ্রী শ্রী তারা মাতা শ্মশানকালিকা মাতা প্রীতিকামা একক অপরাজিতা মাতা আহুতি সম্প্রদান বর্মাহন সঙ্গে ঘি দিন। ফুল তুলবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, যারা যারা অঞ্জলি দিবে একসঙ্গে বসে যান। বসে যাও না, কে আছে সব? তোমরা সকালে দিবে তো? আপনারা কেউ দিবেন নি? তুই দিবি তো? আর যে দিবে বসো না, ওইদিকে বসো। তুমি দিবে নাকি পুষ্পাঞ্জলি? হ্যাঁ, তোমরা কেউ দিবে নি? দাও না यार, কি হলো তুমি পালিয়ে যাচ্ছ কেন? ও ঠাকুমা, এখানে বসেছিল, হাতটা বসতে হবে কেন? হাতটা দিতে হবে নি? এখানে বসেছিল বলে, এখানে তো বসে আছো। ওখানে বসবে না পারে? আচ্ছা তাহলে এইখানটায় ওই মাঝখান থেকে সরে। আপনাদের অঞ্জলিটা দিতে সুবিধা। হ্যাঁ সেদিকে সরে যা, দু সাইডে যা। একটু মাথায় ছড়ি। বেটা কোথায় গেল? বেটা আছে তো? ওই বেটা কোথায় গেল রে? কেন এটা কোথায় দাঁড়াতে বললাম যে, কেন কোথায় সে? একদম
লো তুমি তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও না, তোমার জন্যই তো। দাঁড়া সকলে আসুক। ওইটা দাও তো, ওইটা দাও, ওইটা ফুল তুলে দাও। আজকে বগছড়ি থেকে কেশপুর 12 মাইল পর্যন্ত করে গাড়ি চালিয়েছে, হ্যান্ডেল ধরা আছে। সবই মায়ের ইচ্ছে, মায়ের আর সঠিক রাস্তা। ফুলটা তুলে পড়েছিল, কার্বেটারটা খারাপ আছে, কত কাজ আছে জানো? 60-এর উপরে স্পিড উঠে নিয়ে 50-এর উপরে ছিল। মাই সঠিক গন্তব্যস্থলে তুলে লে, বেশি আধার বেশি তুলে লে ফুল, সব মিলিয়ে তুলে লে। তুলেছি দেখি 13 মাইলের এভারগ্রিন নার্সারিটার সামনে হাজির হয়েছে। সব তুল, সব মিলিয়ে ফুল তুল, বেশি করে তুল। কোথায় বগছড়ি, কোথায় 13 মাইল। আবার বাইক থেকে নামলাম, মুখে জল নিলাম, তারপর আবার না ফুল নাও, ফুল নাও, ফুল বেশি করে নাও না। ও 2-3 বার দিয়ে হবে, এত ফুল আছে তো লাও না, বেশি করে লাও, অনেক ফুল আছে। লাও। ওদিকে দাও, ঠাকুমাকে দাও। হ্যাঁ চলো, দিবে নাকি? খাই দাও না, রাখো জানে আর কে নেবে? দাও ঠাকুমাকে দাও। আচ্ছা কচি, ওইটা তুই ধরবি, ওই ফুলটা কেউ জানে না ফিকে, ওটা নিয়ে তারপর ঠাকুরের এতে দেওয়া হবে। বলুন নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু, নমো নমো কালী কালী, কালী কালী, মহাকালী, মহাকালী, কালীকে, কালীকে, পাপনাশিনী, পাপনাশিনী, ধর্মার্থ, ধর্মার্থ, মোক্ষদে দেবী, মুখ্যদে দেবী, নারায়ণী, নারায়ণী, নমস্তুতে, নমস্তুতে, এষ এসো পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, মহাকাল, মহাকাল, ভৈরব সহিত, ভৈরব সহিত, শ্রীমৎ শ্রীমৎ শ্মশান কালিকা ওই, শ্রীমৎ শ্মশান কালিকা ওই, নমো নম, নমো নম, এতৎ এতৎ পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, শ্রী 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 মহাকাল মহাকাল ভৈরবায় নম, ভৈরবায় নম, এতৎ এতৎ পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, তারামাত্রিকা তারামাত্রিকা দেবতা ওই নম। দেবতায় নম। দিয়ে দে। করছি এতে, এতে সব দাও, কেউ ফিকবে নি। এতে দাও। টাকা তো টুকরি দিয়ে দে। ঠাকুমাকে হ্যাঁ আপনি ওখানে দিয়ে দিন। চলো তোমরা নাও, তোমরা নাও। 3 বার করবেন তো? নমো নাম 3 বার। নমো নমো মহেশগ্নি, মহেশগ্নি, মহামায়ে, মহামায়ে, চামুণ্ডে, চামুণ্ডে, মুন্ডমালিনী, মুন্ডমালিনী, আয়ু, আয়ু, আরোগ্য, আরোগ্য, বিজয়ং, বিজয়ং, নারায়ণী, নারায়ণী, নমস্তুতে, নমস্তুতে, এষ এসো পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, শ্মশান কালিকা ওই, শ্মশান কালিকা ওই, নম, নম, এষ এসো পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, মহাকাল মহাকাল ভৈরবায় নম, ভৈরবায় নম, এষ এসো পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, তারা তারা মাতৃকা ওই নম। মাতৃকায় নম। কচি তুলে দাও, কচি তুলে দাও। না আর তো লাগবে না। নমো নমো জয়ন্তী, জয়ন্তী, মঙ্গলাকালী, মঙ্গলাকালী, ভদ্রকালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, কপালিনী, দুর্গা শিবা, দুর্গা শিবা, ক্ষমাধাত্রী, ক্ষমাধাত্রী, স্বাহাস্বধা, সহস্রধা, নমস্তুতে, নমস্তুতে, এষ এস পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, মহাকাল মহাকাল ভৈরব সহিত, ভৈরব সহিত, শ্রীমৎ শ্রীমৎ শ্মশান কালিকা ওই, শ্রীমৎ শ্মশান কালিকা ওই, নমো নম, নমো নম, এতৎ এতৎ পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, তারামাত্রিকা ওই, তারামাত্রিকা ওই, নমো নম। নমো নম। এরপর আরেকবার ফুল নিয়ে যে যার মনোবাসনা জানিয়ে তাকে দিয়ে দেবো।
লিখবেন এই চুলটাতেই দিবেন, হ্যাঁ? মধুর চোখের কাজল সারা গায়ে মাখিয়ে দিল কে? সব আছে, সব আছে। সকাল হতে তো 12টা বাজছে বোধ হয়, 12:30 হয়তো হবে। দুটো কাঠের টুকরা দিই, ছোট হোক বড় হোক। আমাদের ঘর খোলা নাই, খোলা আছে। ওম অগ্নিত্বং সমুদ্রং গচ্ছ, ওম কৃত্তিত্বং শীতলা ভব। এখন কথা বিধান করে চুপ করে থাকবে, বকিস কিনা? কেউ আছে? হ্যাঁ, ইয়ে আছে, দাদা আছে। তো খাবার ইয়ে আছে। আবার চলো, ও তো যায়নি। ওইটা টেনে দাও, ওইটা টেনে দাও, ওইটা টেনে দাও। ওইটা কাদের ছিল, রাখ ওখানে, রাখ ওখানে, রাখ সামনে রেখে দাও। আমিও খাইনি, মোটা মোটা বাবা। এই যে কত লোক এসেছে আনন্দ ঘরে ঘুমানো এসো রমেশ দা, সবাইকে পঞ্চামৃত দিয়ে দাও খুশি করে। তোকে দিয়ে শুরু এইটা না নড়ে, এইটা না। ও আচ্ছা আচ্ছা। মায়ের একটা চামর দরকার, বুঝলে? হ্যাঁ মন্দিরও না, এবারে আমি ভাবছিলাম, এবারে এতে গেছিলাম হরিদ্বারে, হ্যাঁ, ভাবলাম চামর কিনবো,
কিন্তু মন্দির নয় রাখা ফাঁকা এইসব নানা রকম সমস্যা না 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 মনে না এখন ঘাস ঘড়ি কত ওইটা ওইটা দিন আরে যাই হোক সে আরে প্রত্যেকটা আমার জিনিস না। মন্দিরে থাকলে পরে আল্লাহ সম্ভব ওই এসে চরণামৃত নিয়ে যাও এর সঙ্গে চামরের কি সম্পর্ক? আরে সকালে আরতি করতে চরণামৃত গেলে নিয়ে চামরটা যাও। লাগে। চামচকে যাই চামচ ওই চামচটাতে না অনেক নিয়ম দিয়ে দেবো প্রথমকার আরে কর করে এসে কর করে কর নিখোঁজ আর চরণামৃত নাও না কোনো সুযোগ থাকবে না। ছেড়ে দিলেই হবে ওইটাই হ্যালো আর চরণামৃত নাও ওই বৌমা কিছু খায়নি বৌমা এখানে এখানেই মধ্য করা বলবে আরে সবই সবই এই যে বলার টাইমটা হচ্ছে সকালে যা যা বলার বলে দিন। আরে কেউ বলছেন কেউ দিয়ে দিয়ে মানে ভালো শ্বশুর করে বাড়ি চরণামৃত খাওয়া ঠাকুরকে জানা ভালো ভালো বড় হবে হাজবেন্ড কোথায় দিয়ে দিয়েছিল? আরে মাঝখানে তো একটু হাসাতে হবে, কম দিচ্ছে না। সকালে নিয়ে নিচ্ছ আরে ওখানে অত লোক আছে একটু বসুন আর। ওটা করে দাও আর দিয়ে খানিওয়ালা আর এখানে দে থেকে দে পরে তো ছিলাম না, না। ওই তো এটা কোথায় রাখলে? কি চরণামৃতটা? ওই যে যাচ্ছে বিয়ে দিবে চলে যাও যে চরণামৃত নিয়ে চলে যাও আর শুনুন না ওই এদের এই ইয়েগুলো একটু ইয়ে বলে দিতে হবে আর এনাদের কথাটা একটু শুনে নাও তো। আমি শুনেছি। শুনে নিয়ে মাকে জানিয়ে দাও মাকে জানানোর আছে 2-3টা তোমাদেরও আছে হ্যাঁ, জানাও। এই বেটা বেটা রে এই ছেনাটা শুনে মোবাইল নিয়ে সাঞ্জল নাই, সেখানে পঞ্চামৃত কি? পঞ্চামৃত নিয়ে নেবে না সাঞ্জল খাই। লিখে দিতে পারতো তোরা চামুলি আমনি ঠাকুমা তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছ জানিয়ে একদম একদম চলে যাও সান্ডিল্য গোত্র। তোমার সেই দুটা বলছে দুজনের সেই ছোট চিজ আছে তো কি কি ঠিক তো